Pozdrav svima pčelarima i vrtlarima. Kako su peršun i celer neizostavni u našoj kuhinji, nastojimo ih uzgojiti što ranije. Uzgajamo ih iz presada, pogledajte kako. Uživajte. Peršun se namakao 24 sata. Evo sad ga imamo punu posudicu. Sjeme je isto tako dobro nabubrilo, samo što je to sjeme sitno pa se baš to nešto puno ne primjećuje. Isto ćemo ga iscijediti i staviti ga na vlažni papir. Opet nam je bitno da papir ne bude mokar, da se iz njega voda ne cijedi, ali je bitno da je vlažan. E sad, peršin je jako bitno razvući u što tanjem sloju. Jer baš nećemo s tako sitnim biljčicama moći puno manipulirati. Što tanjem sloju i da je što rijeđe. Evo koliko pacravam. Ovdje se radi o peršinu koji se sije za list, znači nije onaj korjenaš, nego baš peršin listaš. Malo ćemo ga pošpricati i staviti. Tu nećemo stavljati papir, nego ćemo staviti drugi plastični popokovac. Ako stavimo papir, bude nam se ove sitne sjemenke za njega zalijepile i svaki put ćemo nešto rastepati, ali naravno i tu moramo svaki dan provjeriti da li ima vlage i moramo svaki dan provjeriti da li su počele se pojavljivati klice. Znači to tako pokrijemo i dalje stavljamo u najlon vrećicu da nam zadrži vlagu. Isto ostaje na toplome, u prostoriji na toplome i svaki dan provjeravamo. E sad ćemo na to složiti si dalje, još nam je ostalo tu peršina. Idemo opet. Ovaj tren nema potrebe za nekakvom nježnošću prema tim biljkama, jer ništa zapravo, evo kad se vidi, one naravno nemaju klice, samo jednostavno što su te sjemenčice nabubrile. Klica će se pojaviti ovako puno brže, peršin inače treba jako puno da nikne. Da ga sad posijemo van, ili čak i u ljetu kad se posije vani, a trebamo sigurno 2-3 tjedna, nekad i do mjesec dana da nikne, jednostavno zato što mu fali vlage. Na ovaj način su zadovoljena ona dva potrebna uvjeta za nicanje, a to je vlaga i toplina. Biljkama u ovom trenutku, u ovoj fazi, kad su u ovoj fazi sjemena, za nicanje nije potrebna niti zemlja, niti sunce. Znači bitne su im samo vlaga i toplina. Evo, ovo je dobro. I idemo sa plastičnim poklopcem i ponovo ide sve u najlon vrećicu. Tako se u jednu vrećicu naslažem više toga. Tu nam je celer. Ista se stvar dogodila i s celerom, znači sjeme je nabubrilo, 24 sata su prošla, stavljamo ga dalje na klijanje na papir. Moramo ga ocijediti, on je zaista sitan. Uzimamo papir, važimo taj papir, mi je ostalo nešto na ruci, stresamo i isto ga jako raširimo što više možemo po papiru. Ovdje se isto radi o celeru koji je za
za list, nije onaj celen korjenaš, nego ovaj lisar, sam da što prije dođemo do lista. Evo ga. Stvarno je sitan i te sjemenke su zaista evo, male, ali nema veze. Ono što je bitno, znači na njih isto ne stavljamo papir da se ne zalijepe po prstima, nego samo stavimo drugi poklopac. I sad to ide u vrećicu, da nam vrećica zadrži vlagu i sve skupa na toplo mora biti. Prošlo je tjedan dana i ovaj naš naklijali peršun mora ići u zemlju, za već je krajnji rok. Međutim, sjeme je izrazito sitno i klice su jako nježne. I što ću ja sad napraviti? Već ću papir maknuti i biljke posaditi zajedno sa papirom. Jednostavno ću se izrezati, tu sam pripremila čašice sa onom našom mješavinom, znači zemlja plus kompost. Na njega ću jednostavno položiti ovaj papir sa sjemenom. Odrezat ću se otprilike veličine tih čašica i samo naslagati gore sjemenke. Tu i tamo koja sjemenka će stradati, ali napravit ćemo si više koristi nego štete i zato mi se to pokazalo najbolji sistem. Ne rasipa mi se sjeme, ne uništavaju mi se klice, a biljka će bez problema probiti kroz ovaj tanki papir. Ovdje sad ima stvarno puno sjemenki koje polažem na zemlju, ali kako mi je bitno da mi taj peršun poslije bude u grupi, onako u buntićima, nema veze koliko ima sjemenki. Može ići na... A više papira se odrežem, znači samo ovo gdje su sjemenke. Ako dobro pogleda vidi se da on kreće proraštavati ovdje i biljke te bez problema zapravo prorastu skroz unutra, jer jednostavno imaju to prirodno svojstvo pozitivnog geotropizma, znači korijen uvijek ide prema dolje bez obzira što je papir tu, papir će se razmočiti. E sad, ovako položene sjemenkice ćemo dobro zaliti. Jednostavno da taj papir nalegne dolje na zemlju, ne ostane u zraku, mora naleći na zemlju da biljke omogućimo da taj korijen kreće prema dolje u zemlju. I sad ćemo naravno na tako posijane sjemenčice staviti sloj zemlje, opet stavljamo mješavinu pijeska i zemlje. Moramo pokriti sve te biljke. Moramo pokriti sve te sjemenke i to ćemo onda dobro zaliti. Znači na isti način sadimo peršin i celer. Na ovaj način smo dobili puno brže biljke jer za samo klijanje celera i peršina obično treba po mjesec dana ako sijemo u vrt. A ovdje smo dobili zapravo biljke će proklijati, izaći već ovdje iz zemlje za nekakvih 4-5 dana, a proklijale jesu, znači sjetva nam je sigurna. Nemamo s tim nikakve brige. Znači ovo je obična voda, vodovodna voda, malo je
odstajala u boci na nekakvoj sobnoj temperaturi, to je to. Evo, ovaj će nam peršin do onog trenutka dok ne počne nicati biti na toplome. Pokrićemo ga najlonom i ostaje na toplom. Onu sekundu kad vidim da su biljke počele izlaziti van, ide van na balkon. Celer i peršun su evo lijepo nikli. Celer je nešto sitniji, celer ipak traži malo višu temperaturu, a bio je nekakav hladan val i to je malo mu je usporilo rast. Peršun je jači. Zajedničko ovim dvijema biljkama je da oba dvije imaju jako razvijene primarne listiće. Znači ovo su primarni listići, ovo nisu pravi listići. Međutim, ako dobro pogledamo, vidjet ćemo da su se počeli javljati pravi listići. Evo, ovo je pravi listić. I sad čekamo da svaka biljka dobije barem jedan razvijeni pravi listić i onda će biti trenutak da idu van u vrt. Voljeli bi da se pretplatite na naš kanal. Za vas je pretplata besplatna, a nama je poticaj za daljnji rad. Dakle, samo kliknite na pretplati se.